غسلنا كان سوشوغا كي عزيز حنين المسيحي إنست مكتيد المزياس الحنانة غادي يحون فلاك Gloire au Seigneur, Amen. العظيمة سيدنا آمين.
savez, le Seigneur est grand, il est merveilleux. Hein. تزران بلي سيدنا غيفاز يرنا يلها. Et pour ceux qui sont fatigués particulièrement ce matin, j'aimerais te dire, ويذ يعيان لا دغان صباح كين فغي غدا وندينيغ. oui, le Seigneur sait attendre. ذا الصح سيدي ربي يسن هذا يرجو. Oui, le Seigneur sait t'attendre. سيدي ربي يسن هذا يرجو. Si tu es invité, exhorté à t'attendre à lui, ما إلا كنتي نساو لك سيدي ربي وكني ترجو ذا تسير من ديس. sache que le Seigneur t'attend. زر بلي سيدي ربي يترجوك. Sache que peut-être sur le chemin, eh bien, tu t'es assis parce que tu étais fatigué. زمان الحال تحبس دي تكلين كاكو سيدي ربي خاطر تعيض. Et quelquefois, tu as même eu la pensée de laisser tes valises par terre et dire c'est fini, je veux plus. زمان الحل ثيوسا كيدو لا خميم تسرصد الحوال السنين الضيان الحبسه كان داكي. Seigneur, c'est la dernière fois que je le fais, c'est fini. السنين سيدي ربي داين تكل تنقالوتي ديال خذ مغاياكي. Après, j'arrête. السنين غدا الحبسه. J'aimerais te dire ce matin, فغي غدا ونديني الصباحكي de la part du Seigneur, صغور سيدي ربي je t'attends. اكي قراك تراجوغ Je t'attends. اكن تراجوغ Je t'attends ce matin. اكون تراجوغ صباحكي Je t'attends. اكون تراجوغ. Mais ce matin, j'aimerais dire, je sentais le Saint-Esprit qui conduisait ces moments, j'allais dire, et qui mettait en évidence quelque chose d'important, c'est ce que Jésus a acquis pour nous à la croix de Golgotha. حس صباح كي نروح نسيد ربي ميساد داي لوقفني مثني السداي لوقفني الحمادي يبغى هذا غادي فكن ستلقيت ذا الشغل نيك توكملن غافو ميداك. Il y a deux passages que je voudrais lire ce matin. الا واش بغات فرقا يدون صباح كي. Le premier, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. خليش مزورون سي تبرات مزورتي كورنتيان يوم 18 jusqu'au verset 31. لما تصدر 30. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. ابشر نوميداي ذتي درويش تتبه فين يويذ راين يغرن. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. معنا يمكن يتواصل كان امي ذاك تزمرت نسيدي ربي. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. خاطر كي يقول اثنا السنيغرا الكياسان وكيسن. Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. هذا محوغ في حرشين نوحرشن. Dans Ésaïe d'ailleurs, chapitre 29, verset 14, ذي إشعياء 29 14 يورا. il est écrit, et ça souligne ce verset, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. إن دغا كين غير دوثا غني غدو داكين المعجزات ذي البرهانات. Et la sagesse des sages périra. يرنا الكياسان وكيسن تفنو. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. ذي حرشين وذي حرشن تفنو. Verset 20, où est le sage? ذي صدر 29 يورا عندنا وين حرشن. Où est le scribe? عندنا وين يغران. Où est le disputeur de ce siècle? ذا نوين يهضرن نكس نقاذن لوموراكين يوعرن ديال القرناكين. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? أنين سيدي ربي وريقن عران سيد درويش. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. إمي سيدي ربي عجباسي وكني غادي يسلك ويذ يمنن ستيبه فين نبشر نواليس نوميداي. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. إمين وذاين تنادين البرهانات ماذا يغرقين تنادين الكياسان ثموسنين. Nous prêchons Christ crucifié. ماذا نكونين نتبشير المسيح يتواصل فن. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. هياكين ما كان تبه فين ذاين الحشماين يهوديين يرنا ذاين يسنقلبناك يخممن بويذورنو مينرا. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. معنا غيقول لك يا سيدي ربي اما يويذي تسمني وذاين اما ذغني غرقيين. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. إمين تيجي تبهبين سيدي ربي ثيف الكياسان يمذنن. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. يرنا ضعفا سيدي ربي تغلب الجهد يمذنن. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles.
كون ويذا غني ويذي لاند مثلا الا قد توالين باللي ويذي تسمان وكيسن ماشي اطاس ماشي لا نطاس بويذي جهدن ماشي اطاس بويذي كسان شان. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. معنى سيدي ربي اختار الحوايج ويبهذان الدوني تاكين يوكنين غادي سنحشام وكيسن. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. سيدي ربي يختار الحوايج ضعفن دي الدوني تاكين يوكنين غادي سنحشام الحوايج جهدن. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. سيدي ربي يختار الحوايج نديرين ثيذ يغلين دي الدونيث ثيذ ولاش دي الدونيث Pour réduire à néant celles qui sont, يوكنين هذه الصغلين الحوايج في الدن afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. يوكن ولاش الجتان راه يزوخن زدات سيدي ربي. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, يمين سنتان يثلام ذي المسيح lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. نتان إجلان صوري لون يرانا يرث الكياسان ينكونين التحقيق ذا سيزدي أكوذ السلاح. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. خاطر يوران وين يبغان ذي زوخ نغادي عظمي مانيس هذه الزوخ كان دي المسيح. Et un autre passage que j'aimerais aussi laisser sur votre cœur, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. ضغني حرش نظام تليق سنفات جا قولون نون تفرات سنزور في كورنتي نسينيون. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, غورين كينين يتمثل مكني دوسي غرون. ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse ماشي خاطر يفاق كون دي الهضره غيفاق كون دي الكياسه que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. ما تيسل شغالاكي وكي دوسي غي وكنين هذا وندوير الشهاده نسيدي ربي. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. خاطر بغي غير كراون نتسعو خميم يخلفن اخميم كاين يسوع المسيح يتوصل فن. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. يمين كينين اللي غيراون اللي ضعفا اللي غوكذا يرنا تركيكير. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, يمين يمسلاني ذو ندقراغ ورد كنران غاف الهضور الكياساني مذنن. mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. لمعنى تكن الهضوري وذا ندقراغ غافو في جن روح اكو تزمرت نسيدي ربي. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. إوا كنين اللي ما ننون وريت السيارة غاف الكياساني مذنن لمعنى غاف تزمرت نسيدي ربي. Amen. امين. Amen. Gloire à Dieu pour sa العظيمة parole. سيدي ربي. Gloire à Dieu pour sa العظيمة parole. سيدي ربي غاف ووليس. Bien-aimés, on est dans un monde où le rationalisme gagne du terrain. أقلا غنتي ديريت مثلا دقيوث الدونيث أنداني مذنن كان غاف الفهم نسن. Où la logique dans le raisonnement humain est souveraine. كان غاف الفهم نسن تسكيلين كان غاف الفهم بومذان. Et lorsqu'on prêche Christ crucifié, c'est une folie. ما راسن تبشير المسيح يتواصل فين غارصن تيبهفين تيدروشت. Et nous avons tendance à nous appuyer sur nos propres forces. دغا كاين ما كنتوجرف في وكني غنتكاي كان نتكالاي كان غاف تزمرتنا. Et dans certains domaines, nous réussissons tout simplement parce que nous mettons en pratique des lois naturelles. إثيكوال ما كنون نصوصل راه غينا كني لاقون خاطر نتكاي غاف القوانين الدوني تاكين. Et ces lois naturelles qui, en fin de compte, ont été instaurées depuis la création par Dieu lui-même. القوانين كاين ديسبت سيدي ربي سكوسمي يخلق دونيث. Mais lorsque nous nous repositionnons en Christ, معنا مرادنا ريمان نغذي المسيح. alors nous sommes comme ces saumons. نتوغال وي نتوغال من الحوثنين يقتعومون ميال امان ميال الوهيني بوامان. Et vous connaissez ces poissons qui remontent le courant. سنموك الحوثنين يقتعومون ذك سفن معنا يخلف الوهيني بوامان. Et qui le font même au prix de leur vie. يرنا في كوال تمتثن ذي ما تعرضنا خمناينيو. Et tout simplement pour une raison, c'est pour procréer, se reproduire. يرنا شو غير خدمنا يجي وكنين ذرون.
et pour faire perdurer leur espèce. إوا كنين الجنس نسن الصنف نسن الحوت هذه ذوم ورين قرارة. Et le fait qu'ils luttent contre le courant use toute leur énergie. يرنا ما لا تعومونا كنين ميالا من نهني ديكاثن خدمنوك الجهد نسن يتروح يسنوك ذينا. Et ça les confronte à une mort certaine. يرنا ينين يتسوي ثني وكنين ذمثن. Bien-aimés, c'est important de réaliser ces choses. اي مثلا لق الدرس الاخبار سواء كي دايني سانا زال Et cet exemple que la nature nous donne, يرنا كي دام ديان اذا غد فكان غد فكان وكما الطبيعه. nous ne pouvons pas imaginer ne pas être à contre-courant dans ce monde qui périt. ونسمير انا غد نخيل بلود نسافري مننا ميال الحوايج غدي تسارن ردفير دي الدنيا تاكين. Bien-aimés, nous sommes à contre-courant. نكونين سي مسيحيين دي الدنيا تاكين ام الحوثاكين نتعوموا ميال الحوايج تروحون غير الجهنم يظن. Et vous savez très bien, je sais très bien, فزرام يرنا زريغ que si je me laisse aller dans le courant, ما الا تجي ماني وذي الوهين الدنيثي وظن الدنيا تاياوي ça ne me demande pas d'effort, hein. هياكين ويدي الطلب راه الجهد يوكن الخدمه C'est tout à fait facile. يسهل مليح. Et à ce moment-là, je me laisse porter. أرجع كاني ماني وياوي وظن وبحرين الدنيا تاكين. Mais si je remonte ce courant, معنا ما الا الحيغ ميال شغلاكين. alors ça me donne de faire face à des forces qui s'opposent à ma marche. هياكين هياوي وكين غد ميال في الزمار يدي تسكن ميال في زينينو غير زدات. Ça demande de la volonté et une énergie considérable. هياكي طلب يد الجهد دوك ذا زمار مقرن. Bien-aimés, c'est important de le réaliser. إلا قد نرس الأخبار سواقين غير مثلا دايني ساعة زال. Tu as un prix à payer. ثلا السوما غير تخلصوا غا Tu as un فايقين. prix à payer, j'ai un prix à payer. ثلا السوما غير نخلصوك غا فايقين. Ne crois pas que les choses sont faciles dans ce monde. وليلا قال غنغيل باللي الحوايج ساهلين Et je في sais الدنيا que tu تاكين. peux et vous pouvez le témoigner aussi bien que moi. تزمر ما تشهدم باللي وار الحل لكن امكن وين من كاينين. Mais celui qui nous habite par son esprit معنا وانا كاينين غزد غنص روحيس. nous donne cette force de remonter malgré tout. يتسكن تزمر ثي وكاينين ان الحون ميال ضويقين الدونيث. Alors que ça paraît impossible. فايقين الزمارة نخدم. Moi, quand je suis assis derrière ma télévision ما قيمة كتسوارج اختي لي زرين. et que je regarde, j'aime bien regarder les émissions sur les animaux, j'aime bien les animaux. حملة غتسوالي يأهلني تتساوين غاف غرسيون. Donc quand je suis assis derrière mon poste de télé ما قيمة كاين زدات انتي زرين. et je regarde les saumons, ما تولي الحوثة كيف يكون vous تهضر. savez ce qui se produit? تظلم ذا شو كدارون. Oh, j'ai mal pour eux. قرغسي قرحي الحال فلسن. Oh, je me dis, c'est pas possible. قرغسن يوار لواش كيخدمن. Comment ils arrivent à remonter le courant comme ça? ام كزمرن ذعومن ميال من نهني ديكاثن. Mais qu'est-ce qu'ils ont pour cette force qu'ils ont pour remonter et puis hop, le courant les emporte encore en arrière. ام سيزن كتزمر تاكي وكاين ذعومن ميال من نهني يصلحون ديال الجهه Et نيظن. ils recommencent. نغني تعرضن Et ils توالن recommencent. خاص ومان. Ils vont un petit peu plus loin et tout d'un coup, hop, le courant les reprend. تروحونا رزات تروحنا من بعد من هني درنا رذفير. Mais d'où ils tirent cette force-là? معنا نسيت تساوين تزمر تاكي. C'est des poissons, ذي حوثيون ذي des سلان. créatures que Dieu a faites. ذي مديرن دي خلق سيدي ربي. Et moi, معنا نكينيو. moi, نكينيو. créature de Dieu, نكي ذي الخلق نسيدي ربي. fils de Dieu, ذميس نسيدي fille ربي. de Dieu. ذي ليس نسيدي ربي. Moi, نكينيو. mais j'ai l'esprit de Dieu en moi. نكيني ساغ روح نسيدي ربي. Oh, j'ai cet esprit qui me fait aller. ساغ الروح حق نسيدي Oh, ربي يتسكن louange تزمر à في toi, سيدي ربي. Seigneur. العظيم نكشيني Merci يسوع pour ton المسيح. esprit. تنمير Alléluia. Oh Dieu, tu es si bon, si merveilleux. تلهيض سيدي Seigneur. ربي. صالا كعبدا سيدي ربي يرنا كحمدا. Alors, ça nous encourage, n'est-ce pas? اي كيداني غير تسكن في Hein? وذنغالا. Ça vous encourage moi aussi. اي كيداني Oh, تسكن في ولاد Alléluia. نكيني. Parce que si nous allons à contre-courant, nous sommes avec le Seigneur et la force qu'il nous a donnée pour aller dans ce monde. خاطر نكوني ما الذي الدنيا تاكي نسيدي رميا لا ظن الدنيا انسوصل غير المرغوب نسيدي ربي. Vous savez, le message que nous devons donner, porter dans le monde aujourd'hui, n'a pas changé depuis le commandement de Jésus. تظن بلي ثفرات نساوي ذي الدنيا تاكي ورتبدل انا غف ثفراتني غادي في المسيح ذي C'est تزويره. toujours le même message que nous avons à partager. ذيوث ثفرات ذيون الاخبار كيف وريفدل انا. Et ce message qui s'adresse aux hommes perdus, pécheurs et perdus, ثفرات تاكي تنفكت دي مثلا يضاعن. et qui nous fait voir nous-mêmes, comme ce matin encore.
إذا غني نكوني الساقين que nous avons été tirés de cette nature de péché, parce que nous Ismictaire sommes d'un nez. pécheurs et perdus. اسمك تاع دان ويجين كوني صباح كي باللي لا يون الوقت ندير لا ذي مذنوبنا مي كذا كيم برا نتوكسد سينا كان كوني Mais gloire à Jésus معنا العظيمه المسيح pour ceux qui ont eu le courage يويدي ساعه نفوذ d'aller à contre-courant, يوكني غدا عايشين ميا لا فون دوني d'aller ثاني malgré l'adversité, et particulièrement ici dans votre pays, غاسما لن وكورن يشقران ما لا غادا كي ثمورث نون لن تسواني وعرن de ne pas craindre les persécutions, ورثوكا ثمانا قهار ne pas craindre l'opposition, ورثوكا ثمانا وكورن et qui sont venus pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. يرنا Amen. تبشرهم الخبر المسيح بلا ثوك ذيهم Et je bénis Dieu particulièrement pour vos responsables et pasteurs ici et les anciens qui ont tenu bon et ferme pendant des années سوذن منفيل غاف يمضبرنون الى نداكين نهنا يكتفن et qui ont la promesse d'aller encore plus loin, يدي تفن داني الواحد صور سيدي ربي هو كنا نروح من بعيد غاف de vous يمكن conduire dans les œuvres de Dieu encore. هو كني اذا نضخم من شغل مقرن سيدي ربي غير Oh, زدان merci Seigneur. ثاني ميرتي سيدي ربي Et nous devons nous assurer, après avoir parlé des bienfaits d'appartenir à Jésus, مراد نهضر غاف يجي وكي الهان اذا نتيدير ماني لي نكون اذا لنا المسيح que ceux à qui nous annonçons l'évangile مالاس نبشر الخبر الخير الغشيم et soient conscients de leur condition sans Christ, الا قدر نسلو اخبار سلي حالا نسن بلا المسيح qu'ils sont pécheurs, قدر نسلو اخبار باللي ذي مذنوب نيلان pécheresses, ذي مذنوبين تي مذنوبين et qu'ils sont voués à la mort. يرنا لوهين سن غار نير ما يلو قبيلنا المسيح Bien-aimés, même les sympathisants n'hériteront pas du royaume. Excusez-moi de le dire comme ça. سمحتي غفايقا دينيغ معنا ويد كانوا موك تعجب المسيح وتروحوا نارسيغني Mais seulement ceux qui sont tombés à genoux devant Christ معنا حلا ويد كان يكرفنتيك شرار زدات المسيح et qui ont dit, Seigneur, pardonne-moi, ويدي سينان السيدين سمحيين pardonne mes péchés, سمحيين دنوباتيو pardonne-moi parce que je suis un homme, une femme, pécheur, pécheresse. سمحيين خطر كيني دركاز تمطوث ينكرن ذا مذنوب La présence de l'Esprit de Dieu en vous va produire ces choses-là. ثيلين نروح نسيدي ربي ذيك هو انا راه ياخذ من شوالاكين Lorsque nous sommes confrontés à la présence de Dieu dans nos vies, ما راني لي نفد ذي ثيلين نسيدي ربي ذي تودرتنا nous ne pouvons faire qu'une chose, c'est tomber sur nos genoux, نزمر كان ناخذ ميوت الحاجه نغلي غا فيك شرارنا reconnaître la Seigneurie de Christ ايوا كاين نستعرف المسيح باللي ذا السيد et reconnaître que nous sommes pécheurs. نستعرف ذاني نكوني ذي مذنوبن Souvenez-vous, Pierre, à un moment donné, بطرس يبضيون الوقت ils étaient en train de pécher. ان لانا ندان تسقيذن Et à un moment donné, lorsque Jésus va leur dire d'aller jeter le filet, المسيح يروح الناس ذكرت يشبك نون من بعيد et Pierre était toujours celui qui était hardi pour parler avec le Seigneur. Hein. بطرس ما كان تزرمك انت دائما تحيلين دي هضاري المسيح Lui, il était capable de faire des choses même si le Seigneur ne le lui avait pas demandé. في كل يخدم الامور خاصه كان المسيح وسينارثني يخدم Et là, alors, il va dire, Seigneur, et pourquoi je vais jeter le filet? Ça fait toute la nuit qu'on a péché, on n'a rien pris. انا سيدي غير كان واحد مقرش باكنا ثاني اذ كمل نكوني غنتعرض هاد نسقط ولا شي شود نطف Et alors, mais finalement, il était comme ça, Pierre. بطرس كيجي الطبيعه ينس C'était un bouillant, un vaillant, كيجي تشورد الحراره un qui courait plus vite que sa parole. يزكويرا واليس دي تزلا Et puis à un moment donné, bien, il va dire, mais Seigneur, puisque tu l'as dit. اي ارتق يكلين ناسي Ça, يمد نيض c'était اسيدي une qualité chez Pierre. يجي الطبيعه الهان دي بطرس Et c'est parce qu'il était capable d'obéir quand même, alors que son intelligence lui disait, ah, écoute, hein, et tu as vu tout ce que tu as passé, la nuit que tu as passée là? Pas un poisson. غاسا كان الفهمه ينس قراص دوري لا قراص وحده تقردش باكنيك يمين تكمل تروح تعرض تفضل الطفلانه معنا يسا الطبيعه الهان يتساوال يوسوال المسيح يروح Mais parce que Jésus va lui dire de faire, il va le faire. يميد المسيح يزيد البنادي خماين يروح يخدم Et il va voir une multitude de poissons, les filets craquent quand ils les ressortent. يشبكني يميد شورن ذا تصن الحوث طرقا Et qu'est-ce que fait Pierre? Il vient devant Jésus. ذا شو كخدم بطرس يساد زداتنا Il se المسيح prosterne devant lui. دغا يسجد زداتس Et qu'est-ce qu'il dit? Je t'adore, Seigneur. Non, il dit pas ça.
اشو سينا اسيدي قلينا كعبدا Il خاطر dit, وسينا Seigneur, راكين retire-toi de moi. إن اسيدي بعد Je فلين suis un homme pécheur, Seigneur. خاطر كاينين ذا Je suis un ذنوب homme pécheur, Seigneur. كاينين ذا ذنوب Je suis un homme كيسينا pécheur. Et Qui j'aimerais nous donne dire que nous voulons voir des âmes dans ce pays venir à Jésus-Christ en disant, je suis un pécheur, je suis une pécheresse. يعني بغاو ندينير Bien-aimé. بغاو ندينير باللي غنولي ذي ثمور ثاقين الغشين عطاسنا الغشين انا ديالنا في الشرار نسنا سنين المسيح عفويين كاين ذا ذنوب Pour moi, c'est vraiment le désir de mon cœur, mes bien-aimés. اي كين ذا الفغي بولي وياث مثلا Parce que c'est salutaire. اي كين ذيني يعني السلاح Vous savez, la première chose que Paul fait dans ce passage, c'est qu'il dénonce la sagesse humaine que Dieu a confondue. الحاجه تنزواروث بولوس يغف دينا غاين نديرين غي يرد سما كان داين نديرين ذا الكياسه قمدانا اكس خرب سيدي ربي Et dans la parole met en évidence une chose, اولا سيدي ربي ذا عندك تفكين ديوث الحاجه c'est que nous ne pouvons pas entrer en relation avec Jésus ذا كانوا نزمير انا غنكشم ذيك وساغ ذي العلاقه ذي المسيح et le connaître par le biais de notre intelligence propre, الفهم كان كاين et seulement par la connaissance de ce qu'il a fait, نغسل ثموسنين شوال يخدم même au travers des Écritures. غاس ولا ما سي ثيري قدسن La rencontre que nous devons avoir avec le Seigneur est avant tout spirituelle, souvenons-nous de ça. يمي ثملالي ثيك لا نخدمك في سيدنا الحاجه تنزوالو ثي لا تيلي ذي روحي لا نشوفها فياكي Nous ne sommes pas là pour faire des adeptes. نكوني ذاكي مود نروح على غنخدم واذا راهي Nous تسكين على sommes là المسيح pour faire des disciples. معنا هو كني غنخدم من المذن Parce que la rencontre avec Jésus est une rencontre spirituelle. يمي ثملالي تكذ المسيح تملالي ثي لا ندي روح Elle ne peut pas être expliquée rationnellement. ونزمير انا غاتي نسفهمها كيس الفهمه بومذان Elle est du domaine de l'esprit. يمي تاعنا ثودارتنا روح L'esprit qui est appelé la puissance de Dieu. روح نيك تسمان تزمرت سيدي ربي Oh Jésus, المسيح oh Seigneur. تنمير Mais المسيح tu as voulu que cette puissance habite dans ce vase qui est faible. Dis-le, reconnais-le, يرنا reconnais-le. يرنا الا قد Que tu as la تستعرفن puissance la plus extraordinaire qui puisse exister. Dieu présent en toi par son esprit. الا قد تستعرفن باللي سيدي ربي ثاني يجدا يكون استزمرت كي في النهضر صاروحيس Bien-aimé, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. ذاني فازني مع زوز نواياكين Lorsque je m'approche de Dieu par la foi, ما لا قرب غير سيدي ربي نستفلس j'entre en contact avec le monde invisible, le Malak. monde céleste. ما لا ملي لا غوك تسودرث نا دونيث نيكنوان Et le Saint-Esprit me révèle alors les réalités divines. Et mon être spirituel en est impacté. دغان سيدي ربي ما لا ملي غيظ سيدي روح ايدي سفكين ثيثت الا ندير روح دغان ايماني وك هذه اثينا الوينين La sagesse humaine, الفهمه بومذان elle va nous conduire dans des raisonnements اختوي كان ديك خميمه نور نكفو et يلا des déductions, ايوا كني غنخمم بلا ما نفقد نغرق فينا mais qui sont faussées par le péché معنا غيخمم بومذان بلا سيدي ربي اما كانوا مسند الذنوب et qui ne nous permettront pas de voir ce qui est vrai. وقت جنرال غنزار في ذات سكنت لا L'Esprit de Dieu, lui, va me donner d'agir au-delà de toute considération induite par mon intelligence propre. يمين غنروح نسيدي ربي هي وين غنفهم الامور يدي كان النيك الفهمين كاين الا ندمذان Et induite par mes sens naturels. نغيني ديقار اني ديقار الاحساسين ونغين وين ستحول فوق Bien-aimé, c'est important de le réaliser. ذاني سانا زاليت مثني وكنا نرسل الخبر Et je ne le سوايكين dis pas pour vous, mais vous, pour que vous puissiez le dire à ceux vers qui vous allez et que vous témoignez. وانت تقرر كان يكون ويلا ماني نقدر نكون وغاتيني ما يجين يويذ متبشرا من الخبر من الخير L'appel que Dieu m'adresse alors est de croire ce qu'il dit pour le voir s'accomplir. يمين غسولي دي سوال سيدي ربي اذا كني لا قدمنا غسولي ناس دواني دي قار ايوا كني غتولي غيضراد Dans Jean chapitre 11, verset 40, Jésus dit دي يوحنا 11 40 يناد à Marthe, يناسي مرتا alors que Lazare est mort et dans le tombeau, ما كني قلان لازار دخلوز كان يموت يتفوحو il dit, je ne t'ai-je pas dit الناس عنيهم دني غالا que si tu crois, باللي ما الا ثمنوض tu verras la gloire de Dieu. تولي العظيمان سيدي ربي Si tu crois, ما الا ثمنوض tu verras la gloire de Dieu. تولي العظيمان سيدي ربي Amen, amen. امين La sagesse humaine, elle va nous conduire le plus souvent à l'incrédulité.
الفهمه بومذان تاوينا دائما غير الشكوك ذي القله اللي معنا. Elle va nous empêcher de rendre visible ce qui est invisible et la réalité invisible. اخذ حبس ور نتوالي راه غين الا ندير واحد يضرو كيرانا. Cette réalité invisible qui est spirituelle et qui est juste et qui vient de Dieu. ثيث تاكي قلنا ندير روح ونتوالي راه سوال لنا قلنا ندير روح يدي تكن صور سيدي ربي. Il ne faut pas chercher la racine du mal autre part que dans le péché. وريلا قرا النذين غاف الشار ازارينس ما ماتشين ذي دنوب. Bien-aimés, c'est extrêmement important. اي كي سانا زليت مثلا. Nos efforts doivent être alors de ramener cette nature de péché au seul endroit où elle doit demeurer, c'est-à-dire à la croix. افاكي قلق دنوب كين الشراكي وكتي دناوي غير ومكانك يسيلاقن يقلان دمي ذاك المسيح. Lorsque nous désespérons dans une situation et que nous n'arrivons pas à maîtriser, ما دنا ندي ذي السواع تغي فغنا فوسيرنا يتروحوا انا وسير مدقس. il nous faut revenir à la croix الا قد نوغال غرومي ذاك. où Jésus a porté notre nature de péché. عندك نين المسيح يدم طبيعه نين نغتم ذنوب. Et ce n'est qu'en crucifiant la chair يرنا حالا مرا نصلب كان الجتا que nous pourrons voir clair dans des situations où nous sommes humainement impuissants. راني زمير نوالين كيني لاق ذي السواعين ندور نزمير راه نوالين كوني سيمذان كان كا. À problème spirituel ماريلي وغور ذي روح. et qui touche à la démonologie. قعنان اي الارواح نديرين On chasse des démons. نتسفوغ الارواح نديرين. Et béni soit le Seigneur qui nous a donné cette autorité, qui vous l'a donnée et qui nous l'a donnée ensemble en tant qu'Église corps de Christ. العظيم سيدي ربي غدي كانت الزمان ثوك تنايا ولكن غنسوف الارواح نديرين يرنا كون ويوكي لا نتي مسكيده داني في كايونتي. Et que les démons ne peuvent pas résister. يرنا الارواح نديرين ورزميرنا راه طفن. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. خاطر نكونين فكان روحي قدسن. Nous sommes comme cette arche. نكونين صندوقنين معاه ذا. Et même si elle va en terrain ennemi. اما كن مرا يروح غير ومكان ندير وحده. Comme l'arche de l'Éternel qui avait été prise par les Philistins. Vous vous souvenez de cela? اما صندوقنين معاه ذا يدي في سيدي ربي وكذوذيس ديال الوقت. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. العظيم سيدي ربي. Qu'est-ce qui s'est passé? دا شو قدران مرا وين Oh, صندوقنين béni معاه soit ذا. le Seigneur. مرا سنغنا وين سيدي ربي. Parce que l'arche qui était dans le temple de Dagon, خاطر مكن خاطر صندوق نيكلان ذوك فكان نداقون. a fait que cette idole, ce Dieu avec un petit dé, s'est écroulé. دا شو خدم العرش سيدي ربي ميكلا دينا ذاك كان المصنوع نين ربي ثني اللي كذا ميكلا دينا يغليد. Et tu remplis du Saint-Esprit. اني تشورف صروح نسيدي ربي نغلا. Et tu remplis du Saint-Esprit. تشورف صروح نسيدي ربي نغلا. Sois rempli du Saint-Esprit. الا قتلي تشورف صروح نسيدي ربي. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. ماشي كيف دينان Soyez remplis du Saint-Esprit. بولوس دينان الا قتلي تشورف صروح نسيدي Soyons ربي. remplis du الا Saint-Esprit. قني لي نتشور صروح نسيدي ربي. Parce que dans les domaines où nous allons aller, خاطر غير مو كان ندار نروح. bien-aimés, ce sont les démons qui vont fuir. الا قد زرم باللي الارواح نديرين راه يرولن. Et c'est pas nous qui allons trembler. Oh, ماشي il y a un نكونين راه démon. يركيكين سي توكذين. Non, خاطين. c'est nous qui avons l'autorité de Christ. نكونين كسعان ثانيا تزمرت Oh, j'ai المسيح. pas le temps de vous donner des témoignages. وسعر الوقت ونتفكر الشهاده J'aurais ثافاكي. aimé pouvoir vous donner des témoignages, mais bon. فغيون نتفكر الشهاده ثافاكي معنا ولا Mais شنو. je veux terminer. فغادك فوق. Et vous savez, c'est vous qui avez l'autorité et qui représentez l'autorité de Christ. تزرم باللي تكون وين كسعان تزمرت المسيح هي نفس تمثيل تزمر ثقي ذاك دوني. Par contre, ce qui se passe, c'est que souvent nous doutons de ça. معنا غادي يضرون ذاك دائما نتشكو ذكواياكين. Et la plupart du temps, pourquoi nous doutons? يرنا غمورا مقرن للوقت شو غير تشكو. Parce que nous pensons que cette autorité-là, nous devons la mériter. نتغيلي ما كنت تزمر ثقي الا قاتنو خلال. Oh, c'est parce que je me tiens bien. الا قاسنين الا قاد قاد C'est غيمانيو. parce que je suis impeccable, irréprochable. الا قاد لي وسع غير كون دي شتين غوينا ديك سن الحاجه نديري. Que j'ai l'autorité de Christ. نقرس الا قال ما كيقول لي كل ولا شونا ديك سنين نديري غير سوا تزمر المسيح. Bien sûr que tu dois tenir ta vie propre. ذين الا قني وكنت درتي كتحرزت Mais لها. qu'est-ce qui fait ton autorité? معنا ماشي سياكين تك تزمر فيه. Mais c'est ta foi.
تزمرتي تسد سي الايمان dans ce que Jésus t'a acquis à la croix de Golgotha. سي الايمان سواء نيكس نكمل المسيح غافو ميداك نقول Et قلت l'esprit qu'il a promis qui habite maintenant en toi اكثر روح ني غيوعد ديك الزغن داكي ثورا كيراون ديكون et qui te donne l'autorité face aux puissances démoniaques. او نديف كنت زمرت زدات نتزمر نطلام Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'était pas prévu, mais bon. وزري غير يعني ونتقرا غير قلت دهكا غالا Parce que oui, par rapport à la nature de péché, خطر غفين يعني ندنوب si les démons doivent les chasser, ما الا نبغى نغرق نسوفغ الارواح نديرين la chair, on doit la crucifier. الجثه الا قد نصلب Parce que vous aurez beau essayer de chasser des problèmes que vous avez dans la chair, ça ne marchera pas. خاطر ما الا تعرض ما تسوفغ من الارواح نديرين ما الا سامو غورنو ندير الجثه والتزمير مرا Priez plutôt pour que votre volonté soit déliée. معنا الا قتزمرت نون الفغي نون ادي توسرح Parce que pour que vous puissiez accepter d'amener cette nature de péché à la croix de Golgotha. ايوا كني غتقبل ما تساوي من الجثه كي تم ذنوب رومي ذا نقول قطع Et parce que lorsque vous avez été baptisé en Jésus, vous avez été baptisé en la mort en Jésus. خاطر ما كنت غصم كوامان ظرف باللي ذي الموت المسيح توغصم Identifié à Jésus qui a été crucifié. تفهم كان المسيح يتواصل فن Ce matin, il nous l'a été rappelé plusieurs fois par le pasteur Salah. هايكي سمكتين اختيدو ومكسان صلاح صباح كي غطاس انتكال Bien-aimé, c'est important de crucifier la chair dans Galates chapitre 5 verset 24. Vous connaissez ce ذي passage. تبراتي غلطين 524 تزرمتك ذي نسان مليحه زال لكن انصلف الجتنا Un deuxième point, c'est que l'apôtre Paul remet en avant la croix. الحاجه في سنات المسيح بولس يرد ارزدات ميداك Et il va déclarer avec force aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 2, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2. يعني نتيجه سواطاس تزمرتي ذي تبراتي كورنتيين فويسين تصدرتي سنات Nous l'avons déjà lu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. نغرثي ديا كان ندور بغي غير نصور غراون اخميم يخول فن اخميم كاين المسيح يتوصل فن Vous savez qui dit ça? تزرام دلويتي ناكا Oui, vous le savez, on vient de le lire. تزرام ثنتو كيد نغرا C'est l'apôtre Paul, ذي مشي كاع بولس le grand apôtre Paul. امشي كاع نيام قران بولس Mais c'était avant d'être le grand apôtre Paul, c'était le grand Saul de Tarse. معنا قبل ذي يغال ذا مشي كاع نيم قرن يتسمن بولس الا شاول طرسوس Un érudit وين يغرا نطاس et qui réfléchissait يكتخمم نطاس et qui était amené par ses réflexions humaines. يبوين يخمم نيس بومدان Charnel, il va reconnaître je suis le plus grand des pécheurs. Charnel, هيجي يقولي بوي يخمم نيس يناد نكوني نكوكي ذا مقران qui vont l'amener à persécuter l'église de Jésus-Christ. يرنا يجي بوثي وكان Et هذا قهار persécuter Jésus. هذه قهار تمسكي ذا المسيح هذه قهار المسيح C'est lui qui déclare ces choses-là avec force. نتسان يدي في جنن الامور كي صوت تزمرت Dans cette déclaration, Paul va remettre en évidence la primauté de la croix. ذوك انو كيدينا بولس يرى كم كان مزوارون ميداك المسيح S'il est ce qu'il déclare dans ses épîtres, c'est-à-dire une habitation en esprit, ما الا ولا غرواني دينا ذي ثبراتيني نس المعنى نستنز دوختنا روح c'est parce qu'il a été confronté à Jésus خطار يقفل وذم غير وذم المسيح et qu'il a reconnu son péché, يرني استعرف سدنوفيس reçu le pardon يطفد سماح que Jésus lui a acquis à la croix. سماح نيس دي بوي المسيح غفو ميداك Et il a été baptisé du Saint-Esprit. بغيت تواغ سيدي روح نسيدي ربي Notre progression dans notre marche avec le Seigneur, اقدم لنا اغنغ ان رنينا غدي تيكلينا وكذا المسيح dans une relation qui sera continuellement épurée, c'est dans la marche que vous serez renouvelés, épurés par le sang de Jésus. الا قدي تيكلينا نيلا سوك ذا المسيح راه تيجدي يرنا غنتنرني ذيوس Bien-aimés, cette progression sera proportionnelle à notre capacité de crucifier la chair et de réaliser que Jésus a porté notre nature de péché à la croix. افدلا كي راه نبدل هذه اللي على حساب نقبل راه نقبل اصلا الجتنا غافو ميداي Notre marche n'est pas une marche en aveugle, يمين تيكلينا ماشي تيكلينو درغال parce que le Saint-Esprit nous dirige. يمين روح نسيدي ربي غتوليهن Bien-aimés, vous le savez vous-même. تزرام تكون وين سيما نون Il nous conseille, il nous éclaire.
يتكن هاد الوهينس يعني يتكن هاد يخمم ناس يتولي هنا Mais notre responsabilité est de lui obéir. معنا غير الا قنفلنا غاف نخدم ذاك الناس نغوال Même quand la logique humaine nous incite à admettre que ce que nous voyons et nous mènera à l'échec. غاس ما الا الفهم بومدان تقرا غد الاختيار كي نختار دغياوي غير الخساره Parce que quelquefois, nos raisonnements sont là. خاطر تصنتي كي اللي خممنا بومدان تسالين دي وكنين غدينين بلي ماشي داكيك لا قن Mais ils s'opposent au plan de Dieu يمين خممنا بومدان دائما تكن دميال et à la نواواس réalité نسيدي de ce ربي qui بوين est نبغى dans les نسيدي cieux, ربي invisible. اللي بغيني نسيدي ربي قلان ذك ينوان ونزميرات نواليو Et que Dieu veut amener sur la terre par le moyen de notre foi. اللي بغا يجي نسكلن ذك ينوان يبغى سيدي ربي يصوب على القاعه تساوي لنا الايمان Bien-aimés, c'est important. ذاني سانا زلايث مثلا Le Saint-Esprit va nous conduire. اروح نسيدي ربي نتا انا غير ولهن Et il y a beaucoup de témoignages de guérison que nous entendons, اتصن الشهادات غفاني يعني نحلو ينسل de ceux qui ont été conduits à prendre une position, ويذي يقول له سيدي ربي من بعد مد من القرار وكنا تظفرن alors qu'humainement, c'était même un danger de le faire. يمين يرنا غير مغلي بومداني دايني زمر نزم دياوين المضاره مقرن Mais parce que c'est le Saint-Esprit qui leur a révélé. معنا يمي روح نسيدي ربي نزم ديول هنا نشتني Alors ils ont fait un pas de foi et leur foi a été honorée. خدمنا سوري في الايمان يرنا الايمان جنسن يعوزي سيدي ربي كرمي تيسنك ماليث Et ce n'est pas parce que le pasteur ou les anciens ont dit à quelqu'un, bien, tu sais, il vaut mieux que tu arrêtes ton traitement maintenant parce que le Seigneur va te guérir. ماشي خاطر هاثي مكساونا سنيني والبعض كشيني خاطر الا قتحبس الدواين كثورا يمي سيدي ربي كيسحلون J'aimerais vous dire, ne le faites jamais. فهذا ونديني حذر تتخدم ما يجي Ne le faites jamais. حذر تتخدم ما يجي Même si avec le plus grand respect pour les pasteurs, يرنس المقدرين مقرني le مكساون plus grand تمسكيدا respect pour les anciens. المقدرين مقرني مضبرن Ne تمسكيدا faites jamais ça. حذر تتخدم ما يجي Faites ce que le Saint-Esprit va vous dire خدمت انا وانتيني روح نسيدي et ربي va vous montrer dans une conviction intérieure profonde, une conviction réelle. الا قدر روح نسيدي ربي غنكون نقنع ندخل نون ديت لقيت نون سواياكي Si quelqu'un vient trouver, en tout cas me trouver en tant que pasteur, ما الا يون يروح دار غورين كي لا ندم كسان تمسكيدا et me pose seulement la question, pasteur, est-ce que tu penses que je dois arrêter mon traitement? ما الا سيد كان يديني غاني ايام كسان ما تبغي ما ثوالد باللي الا قد حبس Pour الدواياكي être guéri? ايوا كنا دحلو Est-ce que tu crois que le Seigneur veut ça? اني توالد باللي ربي يبغى ياكي Je lui réponds 100% vrai. اسينيغ 100%. اسينيغ ستيدت ذا الصح ياكي صحا Je lui dis, je ne me trompe pas dans la réponse que je te donne. اسينيغ الطغارد كواكا داك دينيغ Et je te dis non. هاك دينيغ خاطين Je te dis non. هاك دينيغ خاطين ورحبس على دوينيك Parce que tu n'as pas de conviction. خاطر كشيني سداخلي كنت توقنا على C'est comme سواياكي quand vous entendez une prophétie. Et اما que رسلظون بي vous venez trouver le pasteur en disant, est-ce que tu penses que c'est pour moi? دغا مالك فون جماعه تروح دارهم كسان سين Moi, je réponds catégoriquement, je leur dis directement. اترى ديك فون جماعه تروح دارهم روم كسان سين ضاني بيني دنيا ذاك نين ثلين كينين من بعد كيني ذا سينيغ Tu peux retourner en paix, c'est non, ce n'est pas pour toi. السينيغ زمر تروح ذي لهنا غايكي ماشي كشينيو Bien-aimé, tu ne peux pas te tromper parce que le Saint-Esprit qui est en toi, c'est lui qui t'atteste les choses. ولا ورس الزمير ذا راه غتغلط ديال الامور كاع غايث مثلا اخطار الروح نسيدي ربي سي ماليس راه كيقنع الناس زيد لقيتيني كسواياكي Et tu auras peut-être une confirmation يزمر الحل البعض النظام هذاك دي ثبتاكي par une parole, par les pasteurs, par les anciens, par quelqu'un qui apportera une parole prophétique. سكوال نون بين راه ديال البعض نقداش نتمسكيدا Mais c'est toi qui auras la conviction. معنا ذاك الشيء راه C'est يسون toi qui auras la conviction intérieure. ذاك الشيء راه يسون تحقيق ذي لقيتيني C'est toi quand même, on te couperait en morceaux pour te dire mais non, c'est pas ça. Tu diras je sais, c'est ça. Parce que c'est Dieu qui me l'a révélé. Amen. هذاك الشيء راه يسون تحقيق بواياكي يمين غاسا هذا داوينا كي زمن سلموس ايوا كنا كاينين يدني الخطين خاطر سنتيني كيني هاكي كيني Le troisième point que j'aimerais souligner dans ces passages que nous avons lus, تنقطي الثلاثه يبغي غتفرق يذون سيك حرشنا كيباو نسيد ربي نفرق c'est que l'apôtre Paul remet en avant la puissance du tout accompli à la croix. بولوس يرد غير زدت غني ثيث تاكيون باللي كل شيء نكمل غا فمي ذاك Pour en arriver au message que nous devons adresser au monde, ايوا كنا نوض غير ثبراتي كلا قنص الحق غير دونيث
Nous devons, à un moment donné ou à un autre, annoncer clairement la croix et le tout accompli de Jésus par le don de sa vie. إلا قضية تيكل تمانا تبشر ونسيد ربي غد نسال غير زدات أميداي أكذ تيذاتي لان كواكن المسيح يفكاتو دارتي صافو ميداي. Ce que je veux dire par là, c'est ne t'arrête pas simplement à la connexion que tu as faite et l'amitié que tu as établie et la relation où tu peux échanger avec l'autre. ولا قرا كانت تحب صد غير ذوك اللي يثلي ضم داك البوينا متبشر المسيح ولا قرا كان ايكي غادي يحبس دينا. Mais conduis-le avec toi jusqu'à la croix. معنا إلا قاتاوي ضم داك لاكينك نعثم داك التاكينم على ماذا ميداي. Amène-le dans la présence de Christ, التويض غير ثيلين المسيح. où il est capable de voir sa véritable nature عندك الزمان هذه ولين ثيث تيس الطبيعة ينص نصح. et réaliser qu'il est pécheur ou pécheresse. يرنا ديال الاخضر بلي ذا مذنوب تم ذنوب Et où il pourra pleurer sur ses péchés. يرنا غادي يتسرو غتسرو في Et demander grâce à Dieu. Fais-moi grâce, Seigneur. بغا غادي يسوغ غير سيدي ربي سيني فكيت العناية صورك Pardonne-moi, Seigneur. سيني سمحيين. Parce que l'amitié ne conduira pas celui ou celle que vous voulez évangéliser à l'éternité, dans l'éternité avec Christ. خاطر ما الا العلاقه يكوك ومداك اللي تقيم كان دينا دوكال ايني تيتساويران غير ثوث المسيح. À moins qu'il ne soit confondu par la puissance de Dieu et la démonstration de la puissance de Dieu. حال ما الا يفقنا سيدي ربي تزمرتيس واحد سكانك. Qui le fera considérer comme pécheur devant le Seigneur. ايوا كاين غادي تسواقنا بلي ذا مذنوب كلان زداتنا المسيح. Vous comprenez, c'est important. فهم ما يجي ذا نساء نزل مليح. Le Saint-Esprit en nous doit conduire la personne que nous évangélisons à réaliser qu'elle est pécheresse. الروح نسيدي ربي ذينا غير قد يولاه وين كني نغتني كني الا نيذنا الديار الاخبار بلي ذا مذنوب تم ذنوب ثقيلا. Et que sa destinée c'est l'enfer. يرنا غني غير تدون ذن يار جهنم تيمس. Et que si elle ne se repent pas et n'accepte pas d'être lavée et purifiée par le sang de Jésus, elle est perdue. يرنا مور قبيله راه غادي يريد سيدا من المسيح اثان يضاع ينجر. Bien-aimés, c'est ce message que nous devons annoncer. C'est le message que l'apôtre Paul annonce. Et lui dira, je ne connais même pas d'autres messages, moi. Je ne connais pas d'autres messages. Sinon celui de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire Jésus et l'accomplissement de son sacrifice à la croix de Golgotha. C'est à la croix que nous sommes tous appelés à nous dépouiller du vieil homme pour laisser l'homme nouveau spirituel s'exprimer. Personne ne peut vivre la réalité de la nouvelle naissance par son âme. ولا وين زمرنا يدير ثلاث تجديد سيمانيس كان. Mais c'est par l'esprit. معنا صاروح نسيدي ربي. Soyons conscients de cela, mes aimés. إلا قدر بس الأخبار سوايقين يتمثل. Il ne s'agit pas seulement de toucher les émotions de ce que nous évangélisons. ولا قرا كان نتسنى لي حلفان بيدو منتبشر الأخبارنا الخير. Mais c'est de les amener à faire une expérience spirituelle. معنا إلا قات الناويين عايشين الحاجة غادي يدير الحاجة كتسيدي ربي يدير. Parce que nous sommes spirituels. خاطر نكون دويدي تيدير ندير روح. La parole de Dieu nous l'atteste. Parce que l'esprit de Dieu t'habite. Alors ne méprise pas ça. Ne laisse pas le diable te mentir à ce sujet. Bien-aimé, je t'en prie. Parce que tu es appelé à faire une œuvre spirituelle avant tout. Et l'esprit de Dieu en toi te rend capable de la faire. Bien-aimés, il est important que nous prêchions ce message. Lorsque nous laissons parler notre âme, nous sommes comme Pierre qui ne sera même pas conscient que ses paroles sont suggérées par l'ennemi. Le diable se régale dans le domaine de l'âme. Il se régale dans le domaine de l'âme. Et pour des chrétiens qui ont été touchés simplement au niveau des émotions,
خاطر ما الا لاني مسيحيين كان ينولي ثنويني دنقرض كواني انا نحول فنسن كان Lui, il est content, ça le satisfait. هايكين يتعجب هسي الشيطان يتفي ماني سديوس Mais en réalité, ceux qui sont véritablement spirituels, معنا ذي تيذ يلا نستيدت ذي روح oh, c'est pas ceux qui ont une grande stature, etc. Non, non, c'est pas ça. ماشي ذويذ كان كيك سانو ذم يتوسنن ماشي C'est simplement ceux qui sont habités par le Saint-Esprit, comme vous l'êtes tous, معنا ذويذ كان comme vous l'êtes. معنا ذويذ Par la كان grâce يصدغ de روح Dieu. نسيدي ربي سلعنين سكان Eh bien, cela, dans ce domaine-là, il ne peut rien faire du tout. فغان مرا ثيليثي تاكي الشيطان نوريزمي هذا خدمه شما Et c'est la raison pour laquelle nous devons conduire les autres. فايكين يبود فلانا غد ناوي نوله ويا Parce que si nous écoutons notre âme, خاطر ما الا نسمح سكاني ترويحنا nous allons dire des belles choses. Hein. ادنيني الحوايج يلها صح Et comme Pierre, معنا بطرس encore Pierre. ثيكلت نظن بطرس Lui, le premier à parler aussi. دائما انت مزورو كنا دي هضر Premier à agir, mais premier à parler. انت كتخدم الحوايج تي مزوله راني انت كدي هضر ندم مزورو Alors que Jésus annonce le plan et le plan de rédemption de Dieu, ما كاينين المسيح ندي هضر في يسوين سيدي ربي يلس لكن التلسا lui, il est encore dans le domaine de l'âme, بطرس مازاليث كويني انا مكان الترويح des émotions. كويني انا حول فن بومذان Oui, il aime le Seigneur, oui, c'est vrai. بصح يحمل المسيح تيدت Mais de quelle manière l'aime-t-il? ما انا غير كي يحمل اش بوذم الحمل اش يحمل Parce qu'à un moment donné, le Seigneur va le retrouver خاطر في ادي وذ الوقت انت المسيح ادي يروح على الغرس pour lui faire réaliser quel est le véritable amour que Dieu يوا كاينين attend. ناس ديف تيدت ذا شو الحمل تيدت Et là, Pierre va dire, oh là là, Seigneur, ce que tu dis là, ça n'arrivera jamais. ما كاينش دينا المسيح تنقلينا لتدو غارومي ذاك بطرس ينايس خاطين نشتاقين ورجينا ديضرون Vous vous imaginez le décalage? ثولا ما شحال بعد غف الوهين Vous voyez la différence? ثولا من الخلاف لان Jésus qui donne un plan divin, المسيح يسد يبوي دغواس يخمم سيدي Jésus ربي qui dévoile le plan le plus extraordinaire المسيح de tout ce يبوي qui a existé المسيح يبوين اينو كيفازن كوينو كيلان et qui fait entrer toute l'humanité dans le salut. يعني فغان تلسك كمالي ساتيسكشم ديال سلاكاكين Voilà que Pierre lui dit, oh non, 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 ça va pas arriver, Seigneur. دغا بطرس يساد سيقر خاطين سيدي غاكي Moi, ورجينا je suis bien ديضرون avec toi, je suis bien. الناس خاطين كوفي غمانوي ذاك Non, et quand il va être sur la montagne de la transfiguration, il va dire, oh, Seigneur, t'inquiète pas, on va chercher des tentes, on va s'installer là. Hein. ما كنروح نغفو ذرانين داك N'aie pas peur, المبدل hein. نوذ ما Nous, on sait faire. وننسن Hein. عندك مبدل وذ من المسيح الناس On خاطين s'y مثلا connaît. نبنو Tu الناس vas voir. نبنو قيضون داكين ولكن نبقي ما كان يذاك Non, non, on va rester ensemble là, oui. الناس نقيم كان داكين قيضون كين On va faire le méchoui et tout, mais t'inquiète pas. الناس كان نخدم داكين نقلو سردينا نقيم كان داي Non, non, non. Il ne faut pas qu'on reste dans ce décalage, bien-aimé. وري لقرا نتسم خلاف ذي الوهي كذ المسيح كوين انا النمورا كين مثلا Ce n'est pas mépriser nos sentiments, nos émotions, وري لقرا مثلا انت تجا يحول فنا اخ التاوين mais c'est amener le domaine de notre âme en soumission à notre esprit, معنا مراد نوين انا نطروح ثنا غستا والي وين انا ندير روح qui lui-même est soumis à l'Esprit de Dieu. اني انا الروح يقلن داني تغوال سيدي ربي Ça, c'est la restauration que Dieu a opérée. ذواكين اذا بدلك بغا سيدي ربي دياوين Nouvelle naissance spirituelle, ذواكين يتسالى لي روح la venue de l'Esprit, ثسين نروح نسيدي ربي qui fait que tout ce que Dieu a fait reprend sa place, et encore de façon plus exceptionnelle qu'à l'origine, lorsque ايوا Dieu كان a انو tout créé. كيخدم سيدي ربي غادي يغال دكم كنيسه تفهم كنيس امسي كنيت يخدم ذي تزوالا Alors notre message doit être centré sur la croix afin que ceux qui l'entendent deviennent de véritables disciples. فايقين في شان الخبرنا الخيرين تبشير الغاشين الى قد يتكين غافو ميداي ايوا كان دوغالن دين المذن المسيح Capables de renoncer à eux-mêmes ايوا كاينين ذي زميرن تجني من نسن et capables de suivre Jésus leur Seigneur. هذه زميرن الظفرن سيد نسن المسيح Et quand j'entendais le pasteur Salar ce matin, j'étais heureux dans mon cœur. ما كاينش سيدي ما هنا صالح الصبح كاين Parce que اللي je فرحان disais, قوليو Seigneur, c'est ce qu'il faut qu'on entende. ناس سيدي ربي ستيدت داكي الى قاس نسل Dans Luc chapitre 9, verset 23. ذي لوقا Luc 9 21 chapitre 9, verset 23, c'est bon. Puis il dit à tous, دغاينا ياسن puis il dit ici à Tizi Ouzou, إن دغني الغشي دغنا سيدي قرد داكي يتيجي وزو à tous, ياك يكونوا داكي vous, كونوا إلا Nous. نك داكي نكوني ياك nous ici. نكوني داكي Eh oui. Seigneur nous dit, سيدي ربي قرغت si quelqu'un veut venir après moi, وني فغانا ذي يدو يدي qu'il renonce à lui-même, ولي قرا
هذه خمم غف تدرتيس qu'il se charge chaque jour de sa croix الى قد يقبل الذي نعتاذ يلس غف الدمان يسميو et qu'il me suive. يرنا غادي يتبع بريديو. Dans ce passage, Jésus parle de porter sa croix chaque jour. ذاكين المسيح انه يانا غير وكني نطف نرفد ميدا ينس يلاس Ça n'est pas une action de temps en temps comme ça, ماشي الحاجه غنخدم كرا الوقت كان mais c'est quelque chose de continu, معنا الحاجه تكميلا comme un exercice quotidien اما كان الحاجه نخدم يلاس qui va permettre à la nouvelle nature que Dieu a mis en moi, ايوا كني طبيعاني تجديد ديال سيدي ربي ديال qu'il a créé par son esprit, يدي خلق صروحيس qui va permettre à cette nature de se développer, ايوا كني طبيعي كي تجديد مثلا كي de جديده دي سمير prendre de la force هذه مغور هذه جهيد et d'acquérir la liberté d'agir يرنا هذه شعور اللي وكنا غادي يخدم لبغي سيدي ربي selon que le Saint-Esprit lui conduira de le faire, اما كني غير سداي سيدي ربي روحي صروحي يسي وكني نخدم et sans être obligé de lutter continuellement. بلا ما يلي بود فلانا غنتسنى غيا لاس Bien-aimés, عيث مثلا oui, nous avons de l'opposition. ذا الصح الا وين الا Oui, ميالنا notre vie n'est pas facile ذا الصح تدرتنا ور تسهيل راه parce que nous ne sommes pas du monde et que nous sommes dans le monde. خاطر نكوني ماشي الناس الدونيث معنا نقلق ذي الدونيث Oui, il y a des luttes et des combats, oui. ذا الصح الا ومن غير الا انت الحوايج واعرن Mais bien-aimés, j'aimerais vous dire, معنا بغي غندينيغ parce que nous ramenons cette nature là où elle doit être à la croix. معنا مراد ناوي الطبيعي ثم ذنوب غير ممكن يسيلا قوني كيلا ندمي ذاك Parce que nous laissons l'homme intérieur se développer, se fortifier. مرا نجوم ذا نجد دي خلق سيدي ربي ديك غادي نرنيو Alors ça devient facile. هايكي غادي يسهيل Je vais l'expliquer comme ça n'est pas moins douloureux. سيدي سوذ ماكين خاص الجماس يروح سيدي ربي كنياوي اي ني نقول سيس نقصر القرح Mais ça devient facile. معنا غيني غادي يسهل اكثر Je l'ai dit peut-être, mais quand je suis venu ici, c'était avec une sciatique. او انتيني ما كندوش غير ذاكي بوغد لاسياتيك القرح ذيك Et j'ai pas crié parce que ma religion me l'interdit. ورسوغرا خاطر الدين نوي من عيس كواكي Mais je peux vous dire que je souffrais véritablement. معنا فغا ونديني بلي اللي غتوقع راه مليح هذا الجتينو Et bien aimé, mais j'ai pas écouté ce mal et je suis venu quand même. معنا غيثمثل نور سمح صغيره غير القرحه كي وسيغد Et quand je suis monté là ici sur l'estrade, ما كندولي غير ذاكي oh là là, c'était extraordinaire. J'ai pu sauter comme un cabri, comme un ressort. وغلا غزمنا غادي Alléluia. نكزا كاكين سيدي ربي كسي القرحني Oh, je crois que vous y êtes aussi pour quelque chose. ومن بلي هي اللي ونديكون داكين وريلا راه كان كاكين هو كان غادي يذكر الوقت داكي معنا يسعى يسوي سيدي ربي Et داكي je vais vous le dire comme ça et ça va encourager ceux qui n'étaient pas présents pour le jeûne. فغي هذا ونديني غايكين ويثنون نحذر راه غير يوسن ننتظر ثوك تزامين Je dis bien vous encourager, hein. فغي هذا ونفكا فوذ Enfin, je ne sais pas qui n'était pas là, mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est parce que lorsque nous nous tenons devant la face de Dieu, فوندني وث الحاجه باللي ما ندم الوقت نفد زدات سيدي ربي lorsque nous humilions nos cœurs, ما نستنز ولا ونغزداتس nous voyons l'œuvre de Dieu se faire, hein. نتولي القديش سيدي ربي تنكمال Et après, bien, lorsqu'il y a encore des semblants de douleur qui reviennent parce que eh bien, le diable essaie, vous savez, il essaie de dire, hey, t'as vu? معنا مرات تولد الجتاني كتستعرض كي يتقرا ثاني قرحيك ويقرحيك واصر بلي الشيطان يتعرض لك يرى فيه T'as vu, hein, ça pique encore, hein? ومن بعد يدي قرني خممني كي الناس تولي مازال T'as vu, ça fait قرحني un peu mal encore, hein, quand tu t'assois. اكيني ثلاث ولا مازال كيتقرح وباسيك مع تقيمه Mais gloire à Dieu! معنا العظيم سيدي ربي Parce que ce qu'il fait est parfait, amen! خطريني Amen. خدامي نكمال Amen! امين Amen! Et Amen. je veux que vous soyez encouragés pour le jeûne, بغي غدا ونفكا فوز encouragés pour la bataille. او نفكا فوز يتصالي Oh Jésus! يمن غير يروح Voilà. Est-ce que ça va? صافا Est-ce que vous êtes encouragés? سامة فوز Non, parce que au prochain jeûne, vous êtes véritablement conviés. خطر ما نخدم ذا تيملي لي ثني نتوزامين الى قد اسم Ça veut dire que cette salle sera complètement pleine. ما لا جون الحال تورا صافي نسمي انا نخدم توزامين ديك التنين يشارك وخماكي Vous êtes d'accord avec moi, hein? قبل ما يجي Mais vous savez, معنا الظلام je suis heureux qu'il y ait eu ce jeûne, pour moi. نكيني فرحه غير مد لان والسنه نتزالي ثوك توزامين اما انكيني Mais je vous donne ces choses-là parce que je veux en encourager beaucoup au milieu de vous.
فغير ونديني غايكين وكنا الفكره فوز ذاكي وتصدق ون. Et avec le frère Armando, que vous avez entendu pendant ce séminaire, eh bien, nous avons décidé depuis mardi à nous tenir dans le jeûne. وكذا مثلا ارموندو انا كنت ولا مماناكي نقصد كذا سي وكاين نفزا ما كيذون قسنا كي قعدان. Et pour moi, ça a été comme une joie. يا نين كاين غايكي ذا الفرح. Non pas de pas manger, parce que j'aime bien manger, hein. ونقرر الفرح يموت شي غير خاطر نحملها مليح هاد الشا. Mais une joie de pouvoir ressentir avec plus de liberté la présence du Seigneur. ما انا فرحه غير من الجماعه وكتمزكي ذا ومكان كاين ايوا كاين غنفد زدا سيدي Et ربي. j'aimerais vous encourager véritablement. فغير الفكره فوت سيدت. Ciblez le prochain jeûne. الا ادسم غرثو Mettez à part du temps. الا قد سنه نتاع زلمي وياكي. Bien aimé, je vous invite vraiment à le faire. فغير كونيت ما نتخمى Parce que vous allez voir la différence. خاطر تولي ما فدل دي تودر ثنون. Demandez aux frères et sœurs hier soir après la dernière réunion. سقسيت مثلا كلان داكي يضلي ثم ديتا ونديني. Demandez-leur comment le Seigneur a agi, est venu et s'est manifesté. سقسيت مثلا الا داكي يضلي ثم ديتا ونديني لا مشي يقدرش سيدي ربي. Parce que le Seigneur est là, il honore ceux qui l'honorent. مي سيدي ربي الا داكي يتعزو ويدي تيتعزون. Et parce qu'on lui donne la primauté, alors à ce moment-là, il fait de grandes choses. مي ذنتاني نردكم كان مزوارون دغيا يخدم العجايب. Et alors on n'a pas besoin de lutter continuellement. فايكي نورتي بورا فلانا غنتسناغ دائما. Mais on voit la victoire. معنا غنولي نسغلف. Vous savez, moi, là où je me régale, زرمان ديت في الفرحه وين c'est كاينين. comme quand je prie pour les frères et sœurs qui ont des besoins. ما كنتزلا غف مثلا تيسمثني كسع المحوجات. Pendant plusieurs années, ذكوطاس لي سكواسن je forçais. تحرص غي مانيو. Et c'était comme si c'était moi qui allais porter la solution. تحرص غي مانيو ما كاين ذنكينا ديال وين تفرثو وغفلني. Et j'étais là, et je forçais, je croyais que c'était ce qui allait amener l'exaucement. تكون تحرص زيك تحرص غي مانيو ديال الزالي ثقيل غما تحرص كيني مانيو ذاينا ديال وين تيريري في الزالي ثنيو. Et si ça marchait pas en forçant, je criais, oh là 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 là. غما الا ما حرصك مني مانيو سيدي ربي ديال لا تغوغي وكاين سيدي ربي ديال. Et je pensais parce que je criais que ça allait se passer plus vite. بغي غير غما راه صوغا كاين سيدي ربي ديجاوس المغاوله. Et tu sais, quand le Saint-Esprit est là, معنا الزرم ما راه الا نروح لسيدي ربي il est ذاكي. présent en nous, ما راه اللي دينا. et que tu es là, tu pries, tu obéis au Seigneur. خاطر شيني ما تزال راسك نسلا عقل تغضى ولا سيدي ربي. Et à ce moment-là, tu vois le Seigneur qui agit. اتولي سيدي ربي كيقدشن. Et la personne qui est là, elle voit le Seigneur qui agit. يا رنا وين كاين يغف تزال هذه ولي ربي انت Elle le يقدشن. voit agir, elle dit, oh. هذه ولي يقدش. Et moi, je lui dis, mais je fais rien, moi, hein. هانكا سيني غي وين نكوس هذا شو خدمه. Je suis dans le repos, moi, c'est pas moi qui travaille là. ماشي اللي كاين اللي خدمن. C'est le Seigneur. سيدي ربي. Alléluia. هاليلويا. Oh, béni soit le Seigneur. هذه توبارك سيدي ربي. Oh, bien-aimé. العظيم سيدي ربي. Oh, bien-aimé. Tout en toi est merveilleux. فاز سيدي ربي يفاز شغليك الفايدة ينو الفايدة انت للساعة سيدي ربي انا كي الهان سيدي ربي في الهيضة يا مخلال فاز سيدي ربي أنت أبرع جمال يفاز كل بني البشر سيديك انسكبت في الجلتينك نعمته زيني على مدنش شفتيك. أنت أبرع جمال من كل بني البشر انسكبت النعمة على شفتيك. مشتهى الأمم رجاء الشعوب نور العالمين يا يسوع. معلن بين رضوان معلن بين رضوان أبرع جمال مالكي وسيدي يسوع. مشتهى الأمم هاليلويا رجاء الشعوب تسير من الأجناس نور العالمين يا يسوع. معلن بين رضوان والأبرع جمال مالكي وسيدي يسوع. أنت الأبرع جمال يا يسوع. أنت أبرع جمال من كل بني البشر انسكبت
شفتيك